टीवियों पर बैठकर तुम मिर्जाइयों की हमायतें करते हो, तुम्हें तो खत्म नबुव्वत का पता ही कोई नहीं, तुम तो यहूद व नसारा की एजेंटियां करते हो। इधर कहते हो कौम बड़ी मुसीबत में मुब्तला है, कौम इस वक्त बड़ी, कौम को इत्तेहाद की जरूरत है, और फिर तुम मिर्जाइयों के हुकूक की बात करते हो, और फिर हुजूर की खत्म नबुव्वत पर बार बार तुम हमले करते हो। वफा मोख्ती आजमा सारे दीगरां कर दई दीन, तुसी कलमा रसूलुल्लाह दा पढ़िया, वफा किथे कर रहे हो? मौलाना रूम फरमांदे ने तू वफा साडे कोलों सीखी, ते जदों वफा करन दी वारी आई फिर तू गैरां नाल वफा कर रहे हो। जब कलमा तुमने रसूलुल्लाह का पढ़ा है तो मिर्जाइयों से इतनी हमदर्दी हमें भी बताओ। जो उठता है टीवियों पर बैठ मुजाकरे हो रहे हैं, ये मुजाकरे का मसला है। बाल कहता है ला नबी आबादी एहसान खुदास्त, और पर्दा दीन नामूसे मुस्तफास्त, और कौमरा सरमाया कुव्वत अजू, और हिफ्ज़े सिर्रे वहदत मिल्लत अजू। इकबाल कहता क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा अगर पूरी ताकत और कर्रो फर के साथ खड़ी है तो अकीदा खत्म नबुव्वत की हिफाजत करके खड़ी है। ला नबी आबादी एहसान खुदास्त, पर्दा दीन नामूसे मुस्तफा, और कौम रा सरमाया कुव्वत अजू, और हिफ्ज़े सिर्रे वहदत मिल्लत अजू, और हक ताला नक्शे हर दावा शिकस्त, काबत इस्लाम रा शिराजा बस। बस इकबाल कहता है रसूलुल्लाह को अल्लाह ने खातमुन नबीयीन बना के भेजा, और क़यामत तक कोई सोच भी नहीं सकता कि हुजूर के बाद कोई दावा करेगा मैं नबी। और अल्लाह ताला ने, इकबाल कहता है अल्लाह ताला ने इस्लाम को ऐसे मजबूत किले में बंद कर दिया कि हुजूर खातमुन नबीयीन। बस बैठकर तुम बातें करते हो, तुम्हें कुल वल्ला पढ़नी नहीं आती, तुम बैठकर खत्म नबुव्वत पर बैठकर बातें करते हो। ये गर्दने हजरत बिलाल की बात तो और है ना, वो उनकी तो शान ही निराली है ना। और ये बात याद रहे कि ये मेरा नारा सिर्फ नहीं है, ये जिसने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है वो जवानों से लेकर दूध पीने वाले बच्चे तक, जो हजरत बिलाल ने इतने मुश्किल हालात में नारा लगाया था ना, लब्बैक वसादैक वाना फिदाओ का, यही हमारा नारा है सदियों बाद। सदियों बाद यही नारा है, हुजूर हम हाजिर। तवज्जो, हुजूर हम कुर्बान होने के लिए, सहाबा तो सहाबत है, सहाबा तो सहाबत, ये दीन रसूलुल्लाह का है। ये मत कोई समझे कि मिर्जाइयों की हमायतें करके आए। रबूदी अब गौहरे माँ निसारे दीगरा कर दी, और तू कलमा रसूलुल्लाह दा पढ़िया। मौलाना रूम फरमांदे ऐ तू गौहर ते मोती साढ़े कोलों ले, ते जदों निछावर करन दी वारी आई ते फिर तू गैरा दी झोली च पा रहा। और पाकिस्तान बनया हुजूर दे नाम दा, और इतने बड़े बड़े औहदे तुहानू सिर्फ पाकिस्तान दी वजह तो मिले। उत्तों लैके थल्ले तक सारे मेरी गल सुन लो ते कान खोल के सुन लो। तवज्जो तवज्जो, रबूदी अज गौहरे मां, और मोती तुसी इस्लाम दे नाम ते औहदे बड़े बड़े तुसी इस्लाम दे नाम ते लैके बैठे हो। अरबा रुपए तुसी पाकिस्तान दे नाम ते खांदे हो, बड़े बड़े औहदे लैके, ते जदों इन्हां औहदियां दे इस्तेमाल करन दी वारी आई ते तुसी मिर्जाइयां दे हक च इस्तेमाल करदे हो। और तुहानू रब ने इस वास्ते बड़े बड़े औहदे दिते, पाकिस्तान इस वास्ते बनया सी, और लखा मुसलमाना कुर्बानियां इस वास्ते दित्तियां सन कि इत्थे मिर्जाइयत नूं उत्ते ले आया जाएगा, हर 2 महीने बाद मिर्जाइयां दी गल होएगी। ना 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 ना, जब रसूलुल्लाह आ गए तो सैकड़ के भी करोड़ों हिस्से किए जाए तो किसी और का जिक्र नहीं हो सकता। जब भी कोई बात होगी तो रसूलुल्लाह की बात होगी।
توجہ ایک نواں اکبری دین ایسے ہی تھا نا مولانا، اکبری دین انسانیت ایک نواں مذہب کڈیا انہوں نے، انسانیت کی بات کرو، میں کہا انسانیت دسی کے نے، اور ماما دے لوگ رسیاں پا کے منڈیاں بیچتے ہوں دے، وہ انسانیت کی باتیں کرتا ہے۔ آج بھی یورپ میں کون سی انسانیت ہے؟ اقبال کہتا میں پورا یورپ پھریا، میں نے تو ایک بھی بندے دا پتر اتنے کوئی نہیں نظر آیا۔ آج انسانیت کی بات، وہ جنہ انسانیت دسی گل انہاں دی کر، لوگ ماما نو منڈیاں بیچتے ہیں، دیاں زندہ در غور کر دیں دے، اے رسول اللہ نے دسیا ماں دی کی حیثیت ہے، دیاں دی کی حیثیت۔ آج دین کی بات ہی کوئی نہیں، جس سے سنو ٹیویوں پر بیٹھ کر انسانیت، کون سی انسانیت کی بات کر؟ انسانیت رسول اللہ نے بتائی، خلق عظیم کے مالک میرے آقا و مولا ہے۔ اخلاق کا ان کو معنی بھی نہیں پتا، اخلاق کہتے ہیں برتاؤ، کسی بندے کے ساتھ جو بندے کا برتاؤ ہوتا ہے نا اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ماں کے ساتھ تیرا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے، بیٹی کے ساتھ تیرا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے، تیری بیوی کے ساتھ تیرا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے، تیرے باپ کے ساتھ، تیرے رشتہ داروں کے ساتھ، تیرے ہمسائے، رسول اللہ نے فرمایا۔ انہوں نے اخلاق کا معنی یہی سمجھا، بھائی کوئی گاڑ بھی کر دے دے یہی ہے، کوئی ختم نبوت پر بھی ڈاکہ مار دے دے یہی ہے۔ اخلاق کا معنی ہوتا ہے برتاؤ۔ اب جب رسول اللہ کی ختم نبوت کے خلاف مسلمہ آیا تو صحابہ نے پھر کیا برتاؤ کیا، یہ اخلاق ہے جی، یہ برتاؤ کا نام اخلاق ہے۔ جب مسلمہ آیا تو صحابہ نے پھر وہ برتاؤ کیا، وہ اخلاق پیش کیے جس کا وہ مستحق تھا۔ صدیق اکبر فرمایا اور بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے سارے جاؤ یا ماما، بات ختم۔ یہ اخلاق ہے جو صحابہ نے پیش کیا۔ اخلاق کا معنی بھی نہیں پتا، جن جو تلوار کے مستحق تھے رسول اللہ نے ان کے لیے تلوار اٹھائی، اور جو چادر بچھانے کے مستحق تھے رسول اللہ نے ان کے لیے چادر بچھائی۔ اخلاق کا پہلے معنی پڑھ کے آؤ، تم نے یہی کا معنی اخلاق سمجھا ہوا ہے۔ وفا مفتی آزما بکارے دیگراں کرتے ہی، اور وفا تسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا تے وفا کتے کر رہے ہو؟ کیوں جی ربودی گوہر از گوہر ماں، کیوں جی اور تسی موتی اسلام کو لے کلمہ اسلام دا پڑھ دے ہو، نثارے دیگراں کرتے ہی۔ مولانا روم فرماتے ہیں موتی تو ساڑھے کو لے آتا جو نچھاور کرن دی واری آئی، اور پاکستان نے تو انہوں ایڈے بڑے بڑے عہدے دیتے جن جا کے مرزائیاں نہ اتنی یاری نہ تو مرزائی نوازاں کو چلے جاؤ، پھر اتھے میں دیکھاں گا تو انہوں کسی چپڑاسی بھی رکھے۔ پاکستان رسول اللہ دے نا تے بڑے ہاں، کلمے دے نا تے بڑے ہاں، مسلمانہ تو انہوں ووٹ دیتے، کیوں جی گور دا یہی مانا ہے نا، ووٹ مسلمانہ تو انہوں دیتے، مسلمانہ دے حکمران تسی مسلمانہ دے بڑے، اور تسی اسلام آباد دے بڑے بڑے محلہ چ بہ گئے تے جدوں موتی لٹان دی واری آئی تے مرزائیاں تو موتی لٹانا چاہتے ہو، جڑا اٹھتا ہے مرزائیاں دا حامی، اور میں کہا تو کلمہ کدا پڑھیا اللہ کر رہے ہو؟ میں حضور نے فرمایا میں خاتم النبیین بات ختم، بس آئے دن تو انہوں مرزائیاں نہ اتنا پیار ہے نا تے انہوں لے کے خود باہر چلے جاؤ۔ ہاں جی بالکل باہر جتھے لے جانا ہے اتھے جا کے انہوں اپنے رشتے بھی کرو تے انہوں مواخات بھی قائم کرو۔ ہاں جب رسول اللہ خاتم النبیین ہے تو حضور کی تشریف آوری کے بعد ختم نبوت پر ایک جملہ کہنا بھی جرم ہے۔ یعنی توجہ، ختم نبوت پر کہنے سے مراد ختم نبوت کے خلاف کوئی بات کرے، اگر مگر چونکہ ایسی بات کوئی نہیں جنہوں مرزائیہ نال بہو یاری ہو مرزائیہ نال باہر چلے جان، باز آ جاؤ انہاں حرکتہ تو اے نوے سانو رمضان شریف دوبارہ 27 رمضان نو توجہ 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 توجہ، اے صرف اسی جین واسطے نہیں جیندے،
میں پہلے دو مقصد بیان کر دیتے، کچھ شہید ہو گئے قرآن نے بیان کیتا تے کچھ انتظار چن توجہ ساڑا اور کوئی اسی جین واسطے نہیں جیندے، اسی رسول اللہ واسطے جیندے یہ بالکل اعلان ہے۔ اے نہ ہوئے کہ پھر سانو 27 رمضان نو دوبارہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس مینار پاکستان پھر کرنی پڑے۔ توجہ اے نہ ہوئے لیلۃ القدر بھی کٹھی ہوتی پھر بنائی اس تے انہاں حرکتاں تو باز آ جاؤ۔ پاکستان صرف حضور دے دین واسطے بڑھیا تے او دی گل کرو، اس کے علاوہ کوئی گل نہیں۔ اقلیتاں روانا سانو کدی تانوں تکلیف ہوئی اقلیتاں نال؟ تانوں کدی عیسائیاں نال ہوئی تکلیف؟ ہندوؤں نال؟ اے تے رسول اللہ دے دن رات کہندے حضور آخری نبی نہیں، انہاں دی دشمنی ساڈی کیویں ختم ہو سکتی؟ یہ کہ میں ختم ہو سکتی؟ یہ تو دیہڑی راتی رسول اللہ دی ختم نبوت کے خلاف گلا کر یہ نام تو صدیق اکبر پوری سلطنت دا دلا دیتی، 1200 صحابہ شہید ہو گئے، ہزاروں کے حساب نہ زخمی ہو گئے، تو گلا کرتے اس مسئلے بات ختم، حضور آ گئے بات ختم، حضور خاتم النبیین صرف حضور کے لیے، زمین و زمان بھی حضور کے لیے، مکین و مقام بھی، دہن میں زبان بھی، ہم آئے انہی کے لیے اور اٹھنا بھی انہاں واسطے۔ ساڑھا یہی مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں، انسان بنو، انسان بنو۔ اسی تو اٹھنا بڑی خیرخائی نال ایک گل کر رہے ہیں، انسان بنو۔ جس مقصد واسطے پاکستان بنے ہاں اسی مسلمان ہیں، سانو نہیں پتہ سکھ کی کرتے ہیں، ہندو کی کرتے ہیں، جدوں دے تسی بڑے ہو کدی سکھاں دے کردار کو کھول جا رہے، کدی ایک مرزائی، کدی دوسرا مرزائی، کدی تیسرا مرزائی، کدی انہاں دے حقوق، کدی اسلام دے حقوق کدھر گئے، ختم نبوت دی پہرے داری کدھر گئی؟ ساری امت مل کے اس گرد راہ تے قربان ہے جتنے صحابی ایک باری چلے تے 1200 صحابہ حضور دی ختم نبوت واسطے شہید ہو گئے، مسئلہ نہیں پڑے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔